Dasar anomali jelek nih, rasakan cangkir jelek. Ya, 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 ya. Bombardilo krokodilo. Tung sahur. Ayo kita ke rumah temen. Itu siapa? Itu Cappuccino Assassino dan orang jahat. Hei mas, kenapa kamu sakitin Cappuccino Assassino? Ya, kenapa Cil? Ini cappuccino jelek. Ya. Kurang ajar kamu mas, Bombardilo. Tung sahur, maju. Bombardiro crocodilo, The bat, un it has fottuto the alligatore human volante. juice. Apa Tungtung Sahur dan Bombardilo maju? Siapa tuh? Ternyata anomali mengerikan. Kabur.